प्रतिवर्ष रथयात्रार पूर्वदिन प्रभु श्रीजगन्नाथ नवजौवन बेश धारण करती। ता पूर्वर 15 दिन धरी विग्रह मैंने सेमानंकर दर्शन दे नथांती। सही समय भगवान तांकर ज्वर हेबार लीला प्रदर्शन करिथांती। सही 15 दिन समाप्ति पर पुनः समस्ते प्रभुंकर दर्शन प्राप्तिर अवसर प्राप्त करती। प्रथमे देवता तापरे मानव। वैदिक नीति अनुजाई रात्रि रे गर्भगृह बंद हो जावा परे देवता माने दर्शन करने को आसती। ता परदिन भोररू गर्भगृह खोलिबा पूर्वर देवता माने प्रस्थान करती एवं मानव माने दर्शन करिथांती। श्री जगन्नाथंकर वाहन गरुड़। प्रभुंकर आज्ञा पालन करने पाई सर्वदा प्रस्तुत होई तांको सम्मुखरे दंडायमान थांती। प्रभु श्री जगन्नाथ तांको जे कोनोसी समय सेवा पाई आवश्यक करि पारंती। दिने प्रभातरे जमराजंको व्यतीत समस्त देवादेवी प्रभु श्री जगन्नाथंकर दर्शन समापन कले। लक्ष लक्ष जीवजंतुंकर मृत्युवरण करुथबारु सेमानंकर पाप पुण्यर हिसाब करी तदनुसारे सेमानंकु दंड विधान करिबारे जमराज व्यस्त थिबारु प्रभुंक दर्शन पाई तांकर विलंब होई जाइथिला। देवता मानकर प्रभुंक दर्शनर अंतिम पर्यायर जमराज तरतर होई प्रभु श्री जगन्नाथंक दर्शन पाई प्रस्तुत होई आसी पहुँची गले। जेपरी से मंदिर भितर को प्रवेश करिसंती एक घरचटिया पक्षी मंदिर भितर किचिरी मिचिरी शब्द करी उड़ुथुबार लक्ष्य कले। जमराज सेही पक्षीटी को देखि अटकी गले। सेही पक्षीटी को चाहि किछि क्षण चिंता करिबाकु लागिले। तत्पश्चात प्रभुंक दर्शन पाई से श्री जगन्नाथंकर रत्नवेदी निकट को अग्रसर हेले। एहिपरि सेही छोट पक्षी प्रति जमराजंकर अस्वाभाविक व्यवहार को गरुड़ लक्ष्य कले। एही छोट घरचटिया पक्षीटी को से काहेकि एते चिंतित मुद्रा रे देखुथिले। गरुड़ हेउचंती सबु पक्षी मानकर राजा, तेणु से निजे चिंता कले जमराज एही छोट पक्षी उपरे दृष्टि पकाइछंती। एहार अर्थ निश्चय एही पक्षीर काल आसी जाइछि। एही पक्षी निश्चय बहुत शीघ्र मृत्युवरण करिब। जमराज तांकु जमपुरी नहीं जिबे। गरुड़ंकर मनरे एही छोट पक्षीटी प्रति करुणा भाव जात हैला एवं तार सुरक्षा पाई चिंतित मध्य हेले। पक्षीटी को रक्षा करिबा पाई से किछि करिबाकु मनस्थ कले। गरुड़ निश्चिंत थिले जे जेतेबेले जमराज प्रभुंकु दर्शन करि फेरिबे से सुनिश्चिंत एही पक्षीटीर प्राण नहीं जिबे। गरुड़ पक्षी मानकर राजा होइथिबारु से मने कले जे जदि से एही छोट पक्षीर सुरक्षा देई न पारंती एहा तांको पई एक अपमानजनक विषय हेबो। तेणु से भाबिबाकु लागिले जे जमराज फेरिबा पूर्वरु मु एही पक्षीटी को एक सुदूर एवं सुरक्षित स्थान को स्थानांतरित करी लुचाई रखिबी। एहीपरि चिंता करी गरुड़ सेही पक्षीटी को नहीं बहु द्रुत गति रे हिमालयर मानसरोवर को उड़ीगले। मानसरोवर कूल एक विशाल वृक्ष थिला। गरुड़देव सेही वृक्षर शाखा कोरडरे एही पक्षीटी को लुचाई देई पुरीर श्री जगन्नाथ मंदिर को फेरी आसिले। भगवान विष्णुଙ୍କ वाहन होइथिबारु गरुड़ बहुत द्रुत गति रे उड़ी पारंती। भगवान को निज पिठी धारण करी एक मुहूर्त से जे कौनसी स्थान रे पहुंची पारंती। से निजे विचार कले जे मु अति शीघ्र पुरी को प्रत्यावर्तन करिछि। जमराज ए पर्यंत जगन्नाथंकर दर्शन करी फेरी नथिबे। से जानि परिबे नाही जे इतिमध्ये कौन सब घटी जाइछि एवं से पक्षीटी को खोजी पाइबाकू असमर्थ निश्चय हेबे। फलत पक्षीटी मृत्यु मुखर रक्षा पाइजिबो। जमराज किछि अभियोग पत्र नहीं श्री जगन्नाथंक निकट को दर्शन करिबा पई जाइथिले। से कहिले, हे मोर प्रभु, आपण समस्त नियमर प्रणेता। आपणकर नियम अनुसार एक पक्षी जार मृत्यु होबार अछि एवं जी कि वर्तमान मानसरोवर रे रहिबा कथा सेही पक्षीटी को एबे मु आपणकर श्रीमंदिर रे देखिली।
ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ଓ ବାହନ ଗରୁଡ଼ ଦେବ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟେ ତେବେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ କରି କହିଲେ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ମୋର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହିଁ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଯଦି ପକ୍ଷୀଟିର ମୃତ୍ୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନସରୋବରରେ ହେବାର ଅଛି ତେବେ ତାହା ହିଁ ଘଟିବ। ଯମରାଜ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ଏହି ପକ୍ଷୀଟି ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ବସିଅଛି। ମାନସରୋବର ଏଠାରୁ ବହୁତ ଦୂର। ଏହି ପକ୍ଷୀଟିକୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ସର୍ପଦଂଶନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାର ଯୋଗ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅମାୟିକ ଭାବରେ କହିଲେ, ଯମରାଜ, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ମୋର ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାରେ ମୋର ହସ୍ତ ରହିଛି, କେହି ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଏହା ଶ୍ରବଣ କରି ଯମରାଜ ବହୁତ ଦ୍ୱିଧାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ସବୁକିଛି କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ପକ୍ଷୀଟି ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ମାନସରୋବରର କୂଳରେ ଥିବା ଏକ ବୃକ୍ଷ କୋରଡ଼ରେ ସର୍ପଦଂଶନରେ ହେବାର ଯୋଗ ଅଛି, ଏହି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କିପରି ବସି ରହିଛି? କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଏହି ପକ୍ଷୀଟି ମାନସରୋବର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ? ଏହିପରି ଚିନ୍ତା କରି ଯମରାଜ ନିଜର ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ କଲେ ଏବଂ ବଡ଼ ଗମ୍ଭୀର ମୁଦ୍ରାରେ ମନ୍ଦିର ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ଯମରାଜ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଖୋଜି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଗରୁଡ଼ ଯମରାଜଙ୍କୁ କିଛି ନ ଜାଣିବା ପରି ଦେଖୁଥିଲେ, ସତେ ଯେମିତି ସେ ପକ୍ଷୀର ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଯମରାଜଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେହି ଛୋଟ ପକ୍ଷୀକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛନ୍ତି କି? ଯମରାଜ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ କରି କହିଲେ, ହଁ, ମୁଁ ସେହି ପକ୍ଷୀଟିକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛି। ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲି ଯେ ନିୟତି ଅନୁସାରେ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ପକ୍ଷୀଟି ମାନସରୋବରରେ ସ୍ଥିତ ଏକ ଦେବଦାରୁ ବୃକ୍ଷ କୋରଡ଼ ଭିତରେ ରହିବା କଥା। ବିଧାତା ଏହି ପକ୍ଷୀର ଭାଗ୍ୟରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସର୍ପଦଂଶନର ଯୋଗ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଠାକୁ ଆସିଲି ସେହି ପକ୍ଷୀଟିକୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହୋଇଗଲି। ମାତ୍ର କିଛି କ୍ଷଣ ବାକି ଅଛି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏଠାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ ଅଛି ଯେ କିପରି ବିଧାତାଙ୍କର ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ପକ୍ଷୀର କାଳ ଆସିଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ସର୍ପ ଦ୍ୱାରା ମାନସରୋବରରେ ସେହି ବୃକ୍ଷ କୋରଡ଼ରେ ଦଂଶିତ ହେବାକୁ ଥିଲା। ଏହା ଶୁଣି ଗରୁଡ଼ ଦେବ ବହୁତ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଅଥଚ ତାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ସେଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଏହି ପକ୍ଷୀର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ସେ ଯମରାଜଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି। ଏ ମନ୍ଦିରରେ ରହିଥିଲେ ହୁଏତ ସେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଓ ଯୋଜନା ଏତେ ବଳିଆନ ଯେ ସେହି ଯୋଜନାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ନିମିତ୍ତ ସ୍ୱୟଂ ଗରୁଡ଼ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ଯେଉଁଠି ତାର ଭାଗ୍ୟାନୁସାରେ ରହିବାର ଥିଲା। ଗରୁଡ଼ଦେବ ନିଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରି ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ହଉ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟି। ଆଶା କରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟଙ୍ଗମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।